वही कहा क्या क्या नहीं अलकाब से मौला ने पुकारा। क्या शान है এখন শুধু আপনারা গাইবেন ইনশাআল্লাহ। প্রস্তুত সবাই? क्या शान है। अरे माशाल्लाह আরেকটু জোরে। क्या शान है। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেককে রাসূলুল্লাহর আশিক হিসেবে কবুল করুন। চিৎকার করে বলে আমিন। क्या शान है। क्या शान है उसकी जो उम्मी लक़बी है वो मेरा नबी। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिसे वरफअना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिसे वरफअना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र चली है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ जन्नत मेरे लिए हुए आसान देखिए दुल्हा बने हैं हाफिज कुरान देखिए दस्तार हिफ्ज की है बड़ी शान देखिए दुल्हा बने हैं हाफिज कुरान देखिए हाफिज की क्या अनोखी है शान देखिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसा अलैकुम जुनाहुन नास वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। फइज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ाज़कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम अव अशद्द ज़िक्रा। فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी। আজকে এই অনুষ্ঠানে এসে মন্ত্রী বসে মনে পড়ছিল যে বিগত দিনগুলোতে এই ধরনের অনুষ্ঠানে আমরা আসতে পারিনি। আল্লাহর কি অশেষ রহমত আমরা আবার আগে আজকে আমাদের সমাজে অবক্ষয় ঘটেছে শুধু একটি মাত্র কারণ আমাদের নৈতিক শিক্ষার অভাব হয়েছে আমাদের ধর্মীয় শিক্ষার অভাব হয়েছে আমাদের এই আদর্শিক শিক্ষার অভাব হয়েছে। সেই জন্য আজকে জাতি ক্রমান্বয়ে এমন একটি জায়গায় গিয়ে বুঝতে পেরেছে যে আজকে আমরা দেখতে পাই সামনে বর্ষা যা রয়েছে আজকে এখানে মাহফিল তরুণরা আর আমরা অপরদিকে দেখতে পাই রাস্তায় রয়েছে কিশোর গ্যাং। এই কিশোর গ্যাংয়ের জন্ম হয়েছে কারণ পতিত সরকার এই কিশোর গ্যাংয়ের জন্ম এই ধরনের অবস্থা সৃষ্টি করেছে। আমরা আজকে স্মরণ করতে
আমাদের বাংলাদেশে বিগত সরকার পতনের আন্দোলনে প্রায় 1002 নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে কৃষকদের। আজকে এখানে এসে স্মরণ করতে চাই আমার উচ্চ অনুদানের মাদ্রাসার একজন শিক্ষক, তার ছেলে 27 বছর, আমাদের নাজিম সাহেব, মাওলানা আব্দুল সাহেব, ওনার ছেলে নাজিম সাহেব 5ই আগস্ট এখানে শাহাদাত বরণ করেছিলেন ঢাকায়। কত অজানা এই দেশের জন্য, এই ধর্মের জন্য শাহাদাত বরণ করেছে। আমরা দোয়া করবো তাদের রোহের মাগফিরাত কামনা করব, আল্লাহ তাদের বেহেশত নসিব করেন। देखिए दस्तार हिफ्ज की है बड़ी शान, देखिए दुल्हा बने हैं हाफिज कुरान, देखिए हाफिज की क्या अनोखी है शान, देखिए हाफिज की क्या अनोखी है शान, देखिए हाफिजদের অভিভাবকদের জন্য এই লাইন, বেটা जो मेरा हाफिज कुरान बन गया, बेटा जो मेरा हाफिज कुरान बन गया, बेटा जो मेरा हाफिज कुरान बन गया, जन्नत मेरे लिए, हाँ जन्नत मेरे लिए हुए आसान, देखिए दुल्हा बने हैं हाफिज कुरान, देखिए दस्तार हिफ्ज की है बड़ी शान, देखिए दुल्हा बने हैं हाफिज कुरान, देखिए हाफिज की क्या अनोखी है शान, देखिए जन्नत में 7 नस्लों को हाफिज कुरान के, जन्नत में 7 नस्लों को हाफिज कुरान के, जन्नत में 7 नस्लों को हाफिज कुरान के ले जाएंगे नबी, हाँ ले जाएंगे नबी का है फरमान, देखिए दुल्हा बने हैं हाफिज कुरान, देखिए दस्तार हिफ्ज की है बड़ी शान, देखिए दुल्हा बने हैं हाफिज कुरान, देखिए हाफिज की क्या अनोखी है शान, देखिए हाफिज की क्या अनोखी है शान, देखिए हाफिज की क्या अनोखी है शान, देखिए আমাদের আজকের আমন্ত্রিত একজন মেহমান, আজকের আমন্ত্রিত সম্মানিত কারি ভারতের ভাই একটা নাশিদের আবদার জানিয়েছেন, আমি ছোট করে পড়বো কারণ এটা কালামুল্লাহ তেলাওয়াতের মাহফিল, কোনোভাবেই কালামুল্লাহ তেলাওয়াতের সামনে এই নাশিদ একদম ছোট, একদম নগণ্য আর অপ্রাসঙ্গিক। আমি কালামুল্লাহ তেলাওয়াত যারা শুনতে আসছেন সবার সময় নষ্ট করবো না। গত বছর যেভাবে গিয়েছিলাম, আমাদের এখানে আজকেও পাকিস্তানের অতিথি মজুদ আছেন, ইন্ডিয়ার অতিথি মজুদ আছেন, আরো অন্যান্য দেশের, সৌদি আরবের অতিথি মজুদ আছেন। সবাই দেখে যান, সবাই যেন দেখে যেতে পারেন যে বাংলাদেশের মানুষ, মুগদার মানুষ, ঢাকার মানুষ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আমরা কতটুকু মহব্বত করি দিল থেকে। সবাই মিলে পড়বো।